Ya mbolo mi avasisa moni ba ya neb mongo ni sabo ya bolo sovil e do anam mon bare asisen ah mi simina ba kame soso ngati da bo val mo tandi e bo ba de bi da bi ngangan zam ba ye ma to nga nye on carbon de mamana bo gabon un samo suan e on ba bon karete ba le ne terminal B ya même na ene mena kame kap abonné on ma bra bo ba le tandi bon be zi bon ze ki atra o e on va tra bo yo soa awula bona ba bremi ava ma ayon ba ne bi bu bi zi bi ma ami ni ko mi ko kwin o vo ba sile no kebe fo on karete e de ma bona ma kamala ba le du tete e de da bi kibe borba la e borba ka même mo we ma za ma git e sen e nongu ba sile mo yava e to so na tama o me to na buru no mo si ko la to na wo amu e wula boyo ezi influence da ndele nite zo ma tona badi no mo si ko la to na wo e fonan ba ye zo na ende bor yuton bininga bo fam ngo to na bo yo mo mba na bwana ya to mi nga ya to fo fam ka zum bo bele ki zum ezinva enye da yile nana e zaman ntla na vadi adam bi ni suma kama wo tete mo mba ya se bwana ya to fam enye fa to mi nga da yile zum ezin e se ki beza zam ka na mo ko kwasi mo ne bara no e fa na nafa ai bwana e on la lokat a lokat même ne on la lokat o karbe zimbe ne tebo to bi vole ma yat dana ye ba wo ba ne mi sut mi wa enyi mbo en ba yit dana wo ba matina muzi anze ki ba daran amuna alors karizin nga kina fuk karizin se ki abona e de vo e ton sut e de vo e to e vole la yino jome zin se ki va borba ma zona yono na e funan of mo jome no enya jome zin se ki va la e mo ko me e tra lo ma ko mi kimi aye zaman abona yona na da yile ya ngo zo fana ova foyenyi e fonan wala mi simi bo soba ba ye zona bino baya biedzon e zan nova ye di nova ba baya na bo kulu do mi ko de ndabi ngangan zaman ga bo mi abale tawti ni ba tiliana nga po ya fo nga ki ya ania ba ye tune e po fo e mo obele nu on dit de fo et on toi que lat e mo obele et on nous on dit ne po anima probabilité d'ailleurs non de bibili bozo bien avana over an moment over boben over an moment over botan ngo la bien bi bite enya atwana moment over zangba mo sikolo no voye na toba amon sikolo o bonke bonze ko sile sile wi aba ova ne bia komani min kat ngo shie so yon be nga shie twena bana nga no mi de fonan no mo rabo ka makiri bitam ya makiri oyum nsan wo bitam ya nsan wo oyum be wo na bi ko na mi mbo we
ya bi so winko ngo kama kilo yim wa yo kwa na mi ya ngom yon to ba yesina zeba kwa na da makiri nsan won oyim ye wi bitam be ezo bo no mbo ni wa nga akrete ba ye kabrat na ba ye va ezo bobolo ozala shi na ambi on bi ben e mo obolo no ndi ezo bobele yon za en da yida na bi tokosu ya e mo boku me ele na kama ko tetu balere bien ana fa wulu nsil basile bien na nsil ba zo bien bana e yon be boro fo yop na kumbuda fo ba zo bien no mbuda fo ti ana bitan ya momova ana bia momova ngaki nya pase eva ngaki ase eva le ba zo bien le nsilo e ya ne nambon amon sikolo ba zo bien ne on be boro yop bien yezuno manofu nyetini yana ngo bari nyo yop enya atwem burafu dayilia nimo brazo kwa na mano femen bebe yezuno ngo se mburafu si enya atwem mano fu ya ngiri bwana dayilia nsile wale ngo se mburafu si dayil na ngabe kuma yejim anan burafa awulu nga se nga ako binto la smart leva ngo mmanofo anabitan ya momo ntu on ebe dayile fo ya no mbudafo nya fa na bitan ya momo binto zo ya bana no mbudafo ase anabaka ase abale date e de fo bi na tiri no mbudafo manofo anagbi ya momo bia yeshia kozo ya eda yile fono no monsi ko no fono fa zona mbuda femen e yo vosili yosi anabi ya momo bia yeshia zunu mbuda foti a bari min ko min jole wa bebet ona vonu oko ya nsilete obasile mova nsilete e obasile mova mazi ya kama bubu nduma na yalan ke matuma kama bubu e o bebe tuma bubu va ni bo bonna wo ezama vozo vadi no bonna makala na mie det ma bo vale zing no mo sikola dia na wo ma bo etable feu e o wa ye kokwin wo bo min kat maye bana ato ana na abubu maye zona makuma yejim ngomburafu anabi ya momo ngeke anabi tan ya momo nsite obi azia na obayu imeto na wo e o beto na bobo imeto na kama bobo e o makoro e no ma te de danen mo ka kufu mo mo no e zama sese eno ve na bia momo e on to bobo ya
Y'a non encore un moment. Bon, non, bah, c'est ça, bah, on a vite ça à un moment. Binto y'a qui? Bitouni ben. Mon bon mo ben. D'ailleurs, là, ma yokoro un moment. Me que te veux là. Yon te m'a bora koro là. Me que tu vous mettez, c'est ça, de danen et de danen. Ma kama le remi au tete. Eva, y'a non plus un moment. Et ça, c'est un moment, vous, et habitant. Y'a un moment. Batu mana, et on ne veut là, y'a un ouvala. Bon, de famille, là. Ngo kore no mse sa ate nun jobe zinse kya karana yo no kan na me bazo ozo kwi momo awen over anabi over nya anabi tan e yo tebe yezo no mbura fa wuli atrete ni bo an be kien aval me voti de vadi be yezo no be but bi brazo yang bien que c'est encore si ya aba yon to yela nansili madame bin mon to yela nansili mon to yela nansili e o matu na bobo e o matu na bobo abal mi sil mi vesile ban ba jomana a wuli ya numa tela bobo silo soa amon sikolo ba jomana mbudafa bazuma mbudafa te an habitant an habitant ya moment ngo tebe la okokubetan ke ngo tebe la okokubetan mon sikolo on va le bise kia joja mezin bise kia yim amuze bise kia yim morai mashiezo amuna biya yimaki ma jo fa ne biya yimaki etan nova ni to yim etan nova la bo bia kubu bina bia bia jo bia va na nguda fa ova bise kia jova bise kia tobova ngeki va bise kia top amuze biya yimaki ngri to yim etenova yava bimba akuva yonta mabarazo kwasi yonta bazima silvana aba yeva ngamo deva wa vabela mata wa va ki lava boye ma zaman amute bimba tira vava amute bimba tira vava la amuwa joma na zaman se bia bo ngotu anabo enye bi nova atu ananabo enye bi novumubi côté wato na kesli ni jima donc dayile ya vala dayile na era nambon di ni mon sikolo voye na tomo vala ase a bare ke abwaza mafu nyangwe na ase ka anu e bara ko wona bo bet wate bela okyoku no ma te de danun inde danun inde da de mes inse ka karnanyo ya nsile la ono ya mon sikolo obeya mo ne ba lorwa ba to mo na ngomo tenefo ma no fonan ma loro mi ave fonan mene ki veva bono zono bia no fonan no bia bia na no fonan
Seigneur da yile nala. Gabi nova. You know mboen. Momoen. Ba le mazona. Entende te ne va lui. Wana mo va tote. Entende e de ba zo mo no ba tlo yang. Ese ne ete les essais yo wava ex okola rambo e ba zo mo nala. Ke aba nsile ba sile ma bon wi na pa bon ga to bien ya. Bon ga to bien na. Enoma lero nentenete anentenet wo wulu ane no matelem fon va mo si ko ma bien na tire tire ba no tu ana yin no matelem yom fon an mbo vo bia ti bikinyo ombote bia va mbo e de me nenten wasilosi nga bone bia ko lo va venteno vo boro yop ni pu ani abe nga ki ono momo va da yino to mezi se ki va anenten obosi ni pu ani abe vu muti ba nga to bia ya no of monteno wi wazen na mava nteno wi wazen na mava bi no baya ni bi kulu na muti nsidi banga sidi bi e wali Iji mangama zimati. Dayile na ngama kuma yeyem ne yon matili. Masili yonsi. Go masili yonsi. Yemewo. Ngama ka sangla ye no manavani. Dayile na ngama sangla ye no mani. Ma yon non qu'on a dit accusé à mon psychologue a queen et non manovani d'ailleurs na ni jima a yin bia va mo ni to na wo vumute enye ba zo bia na la psychologue mais na zo ya fulasi. La tangente en un point équivaut directement au coefficient directeur, ce qui correspond au nombre dérivé de la fonction à ce point. Et mais vous montez. D'ailleurs, nous avons un bras quoi si? Bon bah comme si nous sommes en boîte. Ma comme abonne ma non bivo l'habitant. À toi on en a bon. Moi, il y a un ansiri. Et la nombre est dit. Vous. Comment si le feu? Après, on en a besoin de maison. Mon dos famille, ma mère, du bout, bien, ma mère, nous tout, on a 44. Les meilleurs marques, maintenant, bifonan. Moi, je t'ai fait d'abord bon. Babianadou ne va ne taillant, va ne mort, ou va mort. Foyen yan, bi ne bras ne va, yan ne mort. Ni tailla va, ni tava na. Unten bi boten, en on en a va. Ngale refait bien des moments. Benof ma brassili, ba ye majuno, ce. Ya feu et ya ne van et ya ne den no tele yetetelo bin to zo ya bala ngobo zo no kalo feu et wasili yosi okulu nye yon ex anawa no avamo anavo momo amuza no momo amuna ngobo zo no bi etileba
Bien ye bien na bu no omba anova ba bebo nova. Ngo zon bi bien na tili. Et seve enan tene yet. Mon sikolo bobian. Ngo zon ya ne de. Akama non bi vendre. You ne matine se ne diet. Ade. Bi ti ne de o to mo ben. Wona anabi ma ba diam. Wala ra ben. Mene tela ti. Bi mana bona na bi ti na x. Okoko le ben. Mo ya nova. E de mi wala na bo share azu no ben. Da yini na. E mo mota anyi. Enya akulete. Nye mo mota nova. Ya. Avale date. Ngebe si le fo no fo. E wo si aussi o ka san la mbo an ta an momo. Abimete. Mais ma tobo ma ya amu ma kuma le robon toto bazaka zamani. Ya. Basini mena. O bolomin tenmi baba. Bia kuma yeyem. Mais mena ngabin tenmi bo tenantena yuana. O tenantena yuana. Biseki fabara zo ne boseki akotwa na mo ba tuwa na va. On ta ba tuwa ni anala. Wona bino baya ne bi kulo do. Mon sikolo. Makma kototo. Bonga ye mi e yonvo. Nongo tlana. Esen e de fredi. Anabima avo momo. Mon sikolo zin. Bonga ye famille sikola na. Abale di. Bien ye non. Soso ya tetele. Ya abane bi yama nan tene yo wulu. Nye bezo non. Atote ne ya. Bien ye dale no ou. O berem tena yop. Ibo la le no wa vabe. O kotu ya a. Ke. Bien se bobo va. Dene a. Dene b. Abe min tel mi ben. Ngamo no onto no soa. Ma ye bobo va na. Benyi. Aye yan. Ma ye vabe. Onto no soa. Bien ye le no ou atla mbo. Wa va. Enyi mbo ane diyan. Ombo ovana. Bibla boy vele da. E won bia bobo. Be ya lo no ya bo ben. Bia bo ben be top. Ba ye bia zo no ba enyi. Mi bonke. Ma ye bona matam. Me tam ba. No tira brati. Enyo suo. Enya nana. Enyi mbo ya nana. Ova abe ben. Bona no momo. Ese yo soa. B. Ya a. Mo bra no esevo. Ba zo bi ene nze. X. Ova. U. Ana. Okokoro. Afabo no ne wa ba ni yetu ne yon. Okokoro we ben. Anabima avo momo. Ngomo sikola akumu fayeti. Ono fatilana. Okoko le ben onana bima avo momo. Da yili avala. Bonze kiya fileba. Bobo kume yetila lelo. Omba anova me ba filikinyo. Be enyi bo. Baba zono wa vabe donye exam. E on te ba zono na omba anova mba. Anomba. Ya, aba ibinto ya na nsirite.
Madame bin toi ya na nansil. Bin da bo mo val mo ben. Zo famille ndek be ko tete. Yo mon si ko la wo oki. Bona shia zo na wa foot anaya na. Ofura na ya na. Oyini tan ikwin nga akwi momo. Abalo swa edali. Nzo fa na abalo swa edali. Bino fabra yene ya. Bino fabra yene na. Meno fada bra bo bala fu. Ngama akum ke ye kama wunzu. Meno bonova me kabanye enyi. Enyi ya nova me kabanye enyi. Benda bo mo val me ben. Meno nyara loro mo zo fa ndia ke kimbi. Goki ono bono ova ofrava ova kinki eroko nya kwizi. Abale tele bombo suwa ya loro bon. Da yin wa yin na wa va ba ben ofra ya ombo ova wa ibo wa ba le yetu ne yon o ko fra ya diam ombo ova ya na aye bombo amon sikolo ade anaba atiri ozazaman mabwana ma vie dabo wa izuna anana ombano wi ma wi ava over yava enya akwena over yava ayina wa yava ba ben okolo ba ben over yava mozo over yava enya akwena ma bari aka zo no over yava enya akwena ngumo no over na ba ben ngumo no over yava ayekino wava bo ben okofora yana ngumo tsamava ali mano mava ana mova over yana de obolo dole ben okova dole te aiwoli vo dollar donc aiwoli na wokolo ana ngoko kwin akwi momo dayina an momo nga no momo ni mi wula le na déterminant. Nous avons deux équations de droite. Je détermine le vecteur directeur de chaque équation de droite. Après, je cherche le déterminant. Si le déterminant est nul, ça veut dire que ça veut dire que les droites sont parallèles. Et si le déterminant, les droites sont parallèles. Mais si les droites sont différentes en écriture, ça veut dire A et B sont différentes. Ça veut dire que les droites ne sont pas confondues. Parce qu'il faut faire attention. On peut être parallèle sans être confondu. Ok? Donc, une fois on vérifie qu'on est parallèle, la dernière chose, c'est de vérifier si on est confondu. Comment le savoir? Il suffit de regarder les deux équations. Vu que les deux équations sont différentes, on est parallèle. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Déjà, le C, quand vous regardez le C est différent. On peut le voir directement aussi. Amo, on va y en avoir, on va y en avoir. D'ailleurs, min telmi be mitime yetebana, ise ki abona na maneyo enzi. Bien, Yesu anayeran ava obolbi sebila, voisin mo nomba ben. Nsilo voter masilva na. Bien kuma yeyum, yesezin ena bima ve divo. Ngibi kebe bova. Il ambese ke bimoda. Aye bombo bi na na boyava. Bien zetida kuluva. Bien kuluva, makuma yeshi ya kulu. Amu ovala ne mebubu. Mano edi, omba yedi be. Mon siko les yamba pa zona ave. Ni to ne be. Ngo no va wa va mo ofiri va. Ofiri be ba. Ya kubotan. Wa va mo. Ofiri be ba. Aye na valezi.
ai ne ki betan bin da shi ba ya kalete nyakun ma ye bona mo no edi ye di ma laraba ma ye shi ya bana urbe zimbe mazunke abayende de da voix mo na ye zame se ki bala ma kama lor biya bala bongo laraba a wali ban wava yo bona na mu ke ba zune zo mo bo zane ta yang ba wo shi ya zo wava mu ngo va mu o file ba a putain wava x o va mu bona na abima vola wasiki na ya nzon e shi ya zo wava x ana no anto abima awomu ya mbo da yine no mbia kebezan x at a time wava ya mbo biezi yake akuvu mbonezi andra shi ya vova nango filova wava ya mbo ova wava beben ofore no wava mu akwa wo ya besaman ngoko la nya yi betan dia ka va asibise ka zonu ya suva beben ofora ava akwa no wava mu mo ben imeto na wo vumete mo be abeben e on te be que de evumonasi wa ko lomo ke aseki momo da yile na avali vivo kula yop da vakina ava ne kiasi be shia ko zona e yana ne zin seki mbaite abama mai makinga mi votu na wo no si ko les yamazuno yamba anye si ba mokum ba ko sumasi o mba fa bara bo balo vo ngo ko mu ke ye bwana makamalo mi ototo eri mai na tanda to ba ya ono fa zova na ngo de ana vanu mono baya no yo awuva mai no etanyi no faraza no avamba dayina mai forova yana no avamba accusé x ovayo ono avabela asinya na no wana makizomezi bona no momo ngoko kap momo ay pipo x bela bona anadia wavabela x anataya wavambo ngo vambo mo zafa mi ngo vambo oze ya ko lova akwivo no mbo yo tuba yezuna ombo olaran ya yo bona bela yo bona na tanyang bela wavambo akwivo ben monta akwivo zombo besi no vadi vo bia yana to va ayop ova mavambo ova beben wako faranya beben ya akibotan ka azum akipin wa babetan dayilna ayiri kinanga wulu beba ayena wuluva etan wokunu dayena wuluvu musisi ntu na wo vumute mi ven makama mi ototo mon sikolezi ana fa brazunu ya mba abana no beba o mba fa ya beba etan wokulu ozo san leva nga yen nga yema va anava wona nya nala ngo ko kumya yezo vumute mi kema ka ba ma se braso